الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا. ولقد زينا السماء الدنيا. زينا السماء الدنيا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. رجو नहीं है رجو. وجعلناها رجوما للشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها بمصابيح. बीह या कौन सी है जी. और हा पर सिर्फ जबर है, खींचना नहीं है, लंबा नहीं करना इसको. फिर से पढ़े वलक़द وجعلناها رجوما للشياطين. رجوما रा को मार्क करें, इसकी पेश को जबर नहीं पढ़ना. وأعتدنا لهم عذاب السعير. وأعتدنا لهم عذاب السعير. وأعتدنا لهم عذاب السعير. शुरू से पढ़ें. वलक़द وجعلناها رجوما للشياطين.
काफी है? चलें, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।